Sakka kasantan ho dünya çesto hireçça serpad neytam. Man azan siyasat aşub hacvi çiyan. Mana yadint yak ruchi mani mastrein brat. Asif jana mani baba ya phone kotte. Abba Jan مرچی کاکا غلام محمد لالا منیر و شیر محمد پیشیا پت تربت آمد گسے عدالت دیما پنجابی فوج و چیریں ہداریان واگدار اچھا کچکل ایڈوکیٹ دفترہ چھاپا جتا کو تفنگ گے زورا دزگیر کنگا پت بیگوا کو تگن ہی روز 6 اپریل 2009 ابا جان و لوگ مردم پریشان تھان مانا حس سامان نیستا کہ ابا جان لوگ مردوں پرچہ پریشانن شش روچہ رند 9 اپریل صوبہ آصف جانا پدا فون کت گونگری وگین توار یا بشتی ابا جان پنجابی فوجا کاکا غلام محمد لالا منیر و شیر محمد شہید کو تگن خطیر سبتگین چونما مرگا پچگل داتگن منا کاکا جان و شیر محمد پیلاش گونند مندہ پیدا کن شہید لالا منیر لاش کھول مردمہ پنجگورہ بورتک ہی وعدہ ہی دل بدردی حال مارا آصف جانا داد میں کھول مردمانی زندے تیا یک نوکی سوگات یا مارش بدیگ بیت آصف جان گو شہیدانی بندی ہیں تابوت آیا مندہ سر بیت بڑا کاکا غلام محمد مکہ موت ہو کھول مردمانی مردم گم اند مردمانی امرائیا شہیدان و شکنند من وتی کسانی ہمرا چشی ندارہ پندیستگت سر جمع مند گریو گایات من ہم گریو گاتا منہ یاد انت کے آصف جانا منا گو سوری چھما وتی ہم بازاں زور منا چگری ہوگا منائی کوت کہ منی پولنے حدی جان و کاکا شہادتہ وتی ہرسا مریچ کاکا جانا وتی مبارکی مارش تو واحق بتگند منی مرگا مگرے وت کہ ہی مرگ من ود در چتک منی حدی مرچی کاکا جانے شہادتہ پا ما پہارو کاکا جانے واحقا ما پیلو بکنند عدی جان مرچی یک گپی منی وتی دلا نقش بکن کہ باندات من ہم شہید ببا من ہی مرگا موتا کو زاری مکنت پا چھاپ و نازک منا پا کاکا جانا دین بدیت منی وتی گڈی وابجایا وتی کاکا جانے وابجائے کشا گشینا من ہم ابا جانا گشن تم ہم ابا جانا یاد بدے کہ آصفا کاکا کشا موتیں گل زمین میار بکن ہنچو ہنچو واد گون زورا کیا گوزانت بلوچ راج حاجوی جونز وتی ترندیں گاما دیں پا منزلہ جنزانت پنجابی رستریں ہو ہونواریں فوج و چیریں واگداراں بلوچ کو سگانی گار بیگوا کنگا پد ٹپ و ٹوری لاشانی دور دیا گون ترندیا بندات کت آصف جانا ہم پنجابی فوج چیریں واگدارانی چمانی چیرایت کہ کدی نہ کدی آصف جانا دزگیر و بیگوا بکنن پدا شہید بکنن ہمیں وعدہ 2011 آصف جان تر و تاب خاطرہ حمارتہ شد پدا کے ویزا ہی حلاس بیت کراچیا واتر کنگے یک اپتگے رن 28 مہی 2011 آصف جان کے یک سنگتی لوگا میمان بیت کراچی پولیس او فوج گون چیریں ہداریانی واگداران چاپا جنند ہو آصف جانا دزگیر و بیگوا کنند ہمیں وعدہ کہ آصف جان پاگار و بیگوا بیت و رستران ٹورچر سلانی تیا جسمانی اور ذہنی ٹورچر انعامات بیت
20 اگست 2011 شفا من واب گردن کے منی پلے لالا آصف جان وہ ہونا نچل تک تربتا میں لوگات کب من گوارسیگے چما حیران بیتن من جس کو لالا ترا چون بیتک کہ ہونا نچل تگے منی لالا آصف جانا گو پر نوریں چما منا وتی ہمبازاں زورت خو بچ کندتی گشتی کہ منی پل ہی ہوں نیند بلوچستان مبارکی بھی رکن کہ کاکا جانا پا من دیم داتک من پوشتک تو چیا گریوے من و آصف جان گپا تن کے منی مستریں گوار خیریا یا منا توار جت حلیمہ پادا ترا چون انت گرے وگاہے من چھوابا گوڑتن انگور ہانگور چارت من لالا آصف نریس خیریا یا در راہن حلیمہ ترا چون انت حیران و گنوک کے پیما ہنگور ہانگور چار گائے گوہر سیگیں چھما ہو بیتا ہیریں زبانا من پسو دار کہ حدی آصف جانت کب کجا ہند خیریا یا گوشت تو سارے آصف جان کدی اتکب خاشمی پوجیانی رسترانی بندی جایا بندند من گوہر سیگیں چھما جواب داد کہ ادی بیا کے گڑا من آصف جان وابا دستک کے آصف جان ہونا چامت چلتک میں لوگات کگت من وتی سرجمی وابے کے سب و اما جان و خیریا یا کتن ماں ہمیں گپا تین کے منی کستریں برات حاطب جان موبائلہ رنگی کہت حاطب جان پاد کہت پشکا ورا کھان جلدی چلو گے گیٹا در کہت بازارہ باریں کجا شد ماہ سرپد نیتن سات یا راند چکراچیا یک سیادیا خیریہ سرا فون کت کے خیریہ شما وش نیوز چارتک خیریہ یا پسو داد کہ نا زانا چی خبری ہچ بس وش نیوزا بچارتے ما کل لوگیں مردم تچان ٹی وی چالو کت وش نیوز سرا کت کہ وش دے گایت کے شہید غلام محمد برازت آصف یوسف شہید کنک بیتگ تیر سبتگیں لاش ماں مرگا پا دس کب تک می ماں مارت کے عاطف جان فون ہمیں حاضرات کگت حاطف جانا مارا حال نداتگت شوتک دامان یا رند عاطف جانا لوگا فون کت گاڑی ہم دیم داتے کہ ابا جان ساڑی نیت من ابا حال کتک شما مندر ہدایت ببے من گو سنگتا شہید آصف جان میت گونند مندر اوگایا حبا جان مندہ پیدا کند من ذات کے منی واب بشارت شہید آصف جان شہادت مستاگی بیتک کہ منا منی پلنے لالایا وابا وتی شہادت وشی حال داد شہید آصف جان کھول پدا نہ من گریت نہ منی ماتو گوارا موتا کو زاری کت ماں وتی سالوں پگل و شادانی شہید گشتگیں پدا ہما جاگایا کہ وتی زندہ پا ود گچین کتگ دے شہید غلام محمد راستی کشاں ماتی گلزمین انبازاں داد شہید واحق مراد پورا بیتن و ہما واحق شہید آصف جان اگتن ہما واحق شہید آصف جانا ہم پاوت داشتن کہ من ہم کاکا شہید غلام محمد او شہید آصف جان کے روتی گڈی واب جایا کنا اللہ آصف جان عاطف جان دل واحق و مراد پورا کتن خوتی مقصدہ صوبین بیتن شہیداں سورے سلام